Pemirsa, serangan Israel ke Nabatia, Lebanon Selatan sejak April lalu menyebabkan kerusakan infrastruktur secara masif. Selain menewaskan warga sipil, sejumlah rumah juga dilaporkan hancur total. Serangan intensif Israel ke Nabatia, Lebanon Selatan pada April hingga Mei 2026 menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif. Serangan udara Israel pada Minggu malam menghantam daerah pemukiman di Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan 3 orang. Asap mengepul dari lokasi kejadian di tengah suara ledakan, sementara tim penyelamat bekerja menyisir puing. Tim medis membawa korban tewas dan luka ke rumah sakit di Al-Jarjuh. Selain menewaskan warga sipil, 2 rumah juga dilaporkan hancur total. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa Al-Jarjuh dihantam oleh serangan udara kurang dari 2 jam setelah Israel memperingatkan penduduk untuk mengungsi dari kota tersebut. Atas serangan ini, militer Israel malah menyalahkan Hizbullah yang dinilai telah melanggar gencatan senjata. Pemirsa, lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut, 2.000 lebih orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei tercatat 2.846 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 8.693. Di tengah gencatan senjata yang dibuat, nyatanya Israel tetap membombardir Lebanon, hingga jumlah korban pun masih bisa terus bertambah. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tak hanya bandara, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalit. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Pemirsa, kondisi pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah pada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya.
Yeah, if you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and he's. I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that regime. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah memiliki pemimpin lagi dan pernyataan ini disampaikan dalam wawancara di salah satu media di Amerika Serikat. Militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft weaponry. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group. But from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it, and they would have used it on Israel and the Middle East right now, and maybe beyond. You know, they actually had rockets that you saw that the other day that could reach Europe. They would have used it 100%. And by the way, not 50% or 100%. They would.